Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwaral qulubal mu'minina bil ma'rifat fanat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'da tahiyyah. Salawat dan salam semoga senantiasa dapat kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pada sore hari ini pertama puasa ini di bulan Ramadan ini, alhamdulillah pada sore ini kita menziarahi makam Kiai Haji Ahmad Zaini. Beliau wafat tanggal 24 bulan 11 98, mungkin 98-nya ini 1998. Alhamdulillah beliau dikebumikan di Arjasa, masuk kampung, mungkin kampung wakaf Arjasa. Alhamdulillah beliau dengan banyak sejarah dan kisah bahwa beliau adalah termasuk ulama Kangian, dan juga beliau saya menyebut beliau bagian santri daripada Kiai Sepuh Kiai Solaraksana Utara Makam Arjasa. Mungkin entah beliau berguru kepada anaknya, kepada keturunannya, baik kepada Ki Mutammimah atau disebut Ki Joko Parwito atau kiai-kiai yang lain. Yang penting, kenapa saya mengatakan seperti itu, karena saya pernah bertemu salah satu santrinya, itu Kiai Bol Hasan yang ada di Punggur Batam. Beliau mendirikan pondok pesantren yang cukup besar pada saat ini, dan beliau mengaku bahwasanya santri daripada Kiai Zaini. Bahkan saya meyakini 100% dari perkataan beliau, dan beliau juga sering ke Kangian, dan pasti kalau ke Kangian berziarah kepada beliau almarhum Kiai Zaini. Dan kita nukil daripada cerita beliau bahwasanya Ki Abul Hasan yang ada di Batam, beliau pernah menceritakan, bahkan beliau lebih daripada menceritakan, mengutarakan suatu kitab yang dimana kitab itu masih dari beku. Kitab itu dinampakkan kepada saya, disimpan di depan pangkuan saya, bahwasanya ini kitab daripada kisah ini. Sebelum kitab itu dibuka, saya mengatakan ini berarti kisah ini bagian santri daripada Kiai Solaraksana atau anak keturunannya, Kiai Mutammimah Kiai Joko Parwito. Yang pastinya kenapa saya berkata seperti itu, karenanya kitab, sebelum kita buka kitab itu kita sudah tahu pengarahnya bahwa ini kitab Kiai karangan Kiai Solaraksana. Padahal saya belum pegang lagi sama kitab itu, baru nampak kulitnya. Taunya beliau Kiai Abul Hasan berkata, "Di mana kamu tahu bahwa ini kitab hak ciptanya Kiai Solaraksana?" Karena saya punya, mungkin waktu pertemuan itu 5 tahun sebelumnya kita pertemuan dengan Kiai Abul Hasan, sudah saya memiliki kitab itu dari Pontut dari Teredaeng, anaknya Kiai Alwan Utara Makam Angon-Angon Arjasa. Setelah itu
Terus saya buka sampai saya mengatakan saya Zaki Abul Hasan tidak pernah mondok, tidak tahu baunya pondok, tapi barakahnya ini kitab. Waktu itu saya masih teringat, mungkin sudah 13-an tahun kurang lebih sudah. Di situ saya meyakinkan bagian besar karena kitab itu beliau dapat dari kisah ini, yang ini astanya. Sedangkan kitab itu hak ciptanya Dake Solaraksana, berarti ini kedapatan kitab ilmu arif billah dari ulama utara Makam Angun-Angun. Atau waktu ketika itu sebelum hijrah ke Angun-Angun, beliau ada di Pacinan Kalikatak. Mari kita tawassulan kepada beliau kisah ini, bahwa ini sudah masyhur, bahwa ini ulama dunia. Kenapa sudah jadi ulama besar di Kepulauan Kangean. Juga beliau sudah masyhur kearifannya dan punya sifat arif billah dan wara, dan beliau insyaallah termasuk golongan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca nadaman istighosah kepada beliau. Semoga kita mendapat ulumihim mendapat ilmu-ilmu pengetahuan beliau dan mendapat kearifan beliau, sekaligus lebih-lebih barakah beliau. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah beliau kenapa tidak begitu tidak terlalu biasanya setiap kiai, kebanyakan kiai-kiai lain itu mendirikan pondok pesantren atau lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan. Kalau mendirikan seorang kiai, mendirikan yayasan, itu sangat wajar sekali terkenal dan sangat wajar sekali beliau dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat, karena beliau mendirikan pondok pesantren dan kesantrian-kesantriannya itu sudah terlegalitas, sudah terstruktur, bahwa beliau mudah sangat dikenal oleh masyarakat umum. Tapi beliau anihnya ini tanpa mendirikan pesantren, tanpa mendirikan yayasan, tanpa mendirikan perlembagaan, tapi sudah masyhur kisah ini adalah ulama Kangean yang sudah bertaraf wali Allah atau arif billah. Dan tidak gampang orang ini dikenal orang, tapi karena kemasyhurannya sudah tersohor keulamaan beliau. Apalagi beliau mendirikan pesantren atau lembaga atau yayasan, pastinya mungkin lebih besar lagi, mengungguli daripada nama-nama ulama yang ada, kiai-kiai yang ada di Kangean. Mari kita segelas ini sebagai penjelasan, tapi lebih detailnya lagi sejarahnya diketahui oleh mungkin Kisamil karena bagian dari anaknya beliau. Mungkin dia yang lebih mengetahui dan rumahnya pun tidak jauh, ada mungkin jarak 5 meteran kurang lebih, atau kata orang Kangean siapa nyorak. Insyaallah dan juga kita wajib juga kita haruskan menemui silsilah keturunan beliau supaya latar belakang beliau lebih jelas, dan sebagai dia mujtahid lebih jelas lagi. Insyaallah walaupun keturunan itu tidak mendirikan pesantren, lembaga, yayasan, insyaallah kalau keturunan orang-orang yang darah biru, orang-orang yang soleh, apalagi sampai tingkat aulia, arif billah, insyaallah zuirah keturunannya itu perlu kita cari. Insyaallah beliau juga kekilian
kealiran ilmunya beliau, karena beliau pastinya tidak lepas mendoakan zuriat keturunannya atau anak keturunannya qurrata ayun, menjadi penyunjul hati, dan waja'alna lil muttaqina imama, dan didoakan untuk menjadi pimpinan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mari menyingkat waktu, kita baca nadaman atau istighosan. Ibadallah rijalallah gisuna li ajalillah wa kunu aunana lillah sanadha bi fadlillah wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alallah surulillah sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin kasadnakum fasuddu asmakum lillah fa ya rabbi bisadati tahaqqaq li isarati asadati bisarati wa yasfu waqtuna lillah بقسم الحجب عن عيني ورفع البين من بيني ودمس الكيف والعين من نور الوجه يا الله صلاة الله مولانا لمن بالهدى جانا ومن بالخلق أولانا شفيع الخلق عند الله سلام الله يا سادة من الرحمن يا شاكم عباد الله جئناكم كسناكم طلبناكم تعيننا تغيثنا بهمتكم وجدواكم وهبنا وطونا ضياكم هداياكم ولا خيبتم ظني فهشكم وهشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زوناكم وقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم أسنهضى أسنعطى مزايا من مزاياكم أسندرى أسى رحمة دشنا وتشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allah mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam atau menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf al-ayat 180. Untuk kelanjutannya kita tawassulan kepada beliau dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa qurabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali bin Yasir wa Furi saghira wa kabira dzakarallah
وأنثى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها إن الله تعالى الكريم يؤتي مشاعرهم وينور ضرائهم ويؤلي درجاتهم ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركة أنوارهم وشرارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abdul Qadir Jailani wa Sayyidina Ahmad al-Badawi wa Sayyidina Ahmad al-Rifai wa Sayyidina Ibrahim al-Dasuki wa Sayyidina Ibrahim al-Bajuri wa Sayyidina Abil Hasan al-Sadili wal Imam al-Syafi'i wal Imam al-Hanafi wal Imam al-Hambali wal Imam al-Malik al-Madani wa li'abdika Syekhina Muhammad Khalil Bangkalani wa Sayyidina As'ad Syamsul Arifin wa Sayyidina Qiyali wa Fambudun radiyallahu anhum وأن سائر سادة صوفية المحققين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين إن الله تعالى يأمن بهم ويهديهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا من بركتهم وأنوارهم وسرورهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى داره كشينه. اللهم انزل الرحمة والرضوان اللهم وشهد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا اللهم انزل الرحمة والمغفرة والسلامة ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallahi wa khairan wa adama ajra. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ببركة الفاتحة. الحمد لله. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى وتلأنا بين يديهم وضاعف اللهم رحمتك ورضوان علينا وعليهم. اللهم اجعله فكاكا له من النار ونجاة له من النار وصدقا له من النار. اللهم إنا أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز في الجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. أوصل اللهم ثواب إلى روح والدينا ومشايخنا ووالدنا ومشايخهم ولجميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها إن الله تعالى يعمل به. اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات حاضرين ووالدينا الجميع بالرحمن والرضوان وأدخلنا وإياهم في بسين الجنان يا من يمن السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ذيك القبر واللحد إلى جنتك جنات الخلد إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين على هذه النية وعلى نهج الصالح. الفاتحة.